ड्राइवर कौन है ड्राइवर कौन है ड्राइवर कोड़े अच्छी ना ड्राइवर ना कोड़े से बही फेरते बड़ एक्सीडेंट जाति निवास जस्ट आगू पूरा गाड़ी जाई घर मु खाई पी रेडी बाहरी आसा काम देखा कौन केमती काम हो कौन नहीं तेल पकई बाहरी गली कम कोणार्क गोप मेडिकल ये फुलिक गोप मेडिकल यहाँ गोप मेडिकल अच्छी स्वास्थ्य केन्द्र गोप सीधा रोड रे गले आम जा कोणार्क गोटे कोणार्क गोटे पुरी की बाट अच्छी पुरी की जापर गोटे काकटपुर भी अच्छी हाई स्कूल हाई स्कूल बस रखे पुलिस स्टेशन अच्छे आम फायर स्टेशन अच्छी गोपर सबकि पूरा टोटल पैकेज सबकि फायर स्टेशन तापर आउ कि बाटे गला पुणी दूर को आम गोप कॉलेज अच्छी मैंने सब तो पैकेज कह गले ए टू जेड सब ऑफिस टू धरिकी सब अच्छी सब ये मार्केट डेली मार्केट भी आम अच्छी पूरा सबकि सस्ता अच्छी डेली मार्केट पहुँची गलु भक्त बलराम दास को पीठ गोटे किलोमीटर खंड ये कम अच्छी कम सारा सार देकी कोणार्क बाहर मेडिसिन दुकान कम अच्छी हनुमान जी बर्तमान पहुँची गलु बर्तमान बेगुनिया कम सारिकी बाहरी गलु कोणार्क कोणार्क जावा बाटे भल ये गोटे हनुमान मंदिर पड़े भल लगे कोणार्क सीनटा कि एमती अच्छी रोड्र एपटे तुम सीधा सीधा पूरा जावा पड़ो पूरा सीधा गले समुद्र कूल पड़ो समुद्र कूल राइट साइड ने पुरी जावा पड़ो आ लेफ्ट साइड ने आमर आस काकटपुर रोड एमती किसी अच्छी रोडटा आप सिनेमेटिक शॉट व्यूटा नियंतु यहाँ होगा साराड़ा छक ये अच्छी गोटे बड़ प्लांट अच्छी मिल्क मंतर प्लांट अच्छी देखिपे आप माने आम ये कोणार्क एटा बड़ सब प्लांट आ गोटे एत बड़ प्लांट नहीं क्षीर दही सब ये पैकिंग हो पनीर सबकि तो क्षीर आइटम कौन मिठा ना कौन मिठा कहती मुझे जानी से पिला जो अच्छा से पिला कहते कि हाँ मिठा तैयारी हो
ଯିବା। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଗଲା ମାନେ ଆଉଟଲେଟ୍ ସରିଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟଲେଟ୍ଟା। ତ ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଦୋକାନକୁ 15ଟା ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ। 15ଟା ଦୋକାନକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବାସୁଦେବ ବସ୍ ଗଲା OR025 S5033 କେମିତି OR02 ଇଂଲିଶ 5033 ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ବି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୋକର ଭଳିଆ ମୋତେ ଭାବୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଟା ଗଲା ସାରଡ଼ା ଛକ, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର 10 ବାଟିଆ ଛକ। ଆଉ 2ଟା ଷ୍ଟପେଜ୍ ପରେ 3ଟା, ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡି, ତାପରେ ଆସିବ ବନାଖଣ୍ଡି, ତାପରେ ଆସିବ ଜୁଣେଇ ଛକ, ତାପରେ ଆସିଯିବ ବଇଁଶୀ ବଜାର, ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ କୋଣାର୍କ କଲେଜ ଛକ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କୋଣାର୍କ କଲେଜ ଛକ, ଥାନା ଛକ, ମାଦିପୁର ଛକ, ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର VIP ରୋଡ଼, ତାପରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଅଛି। କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କରେ ଏସବୁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଦଶହରା ପାଇଁ। ଆଗରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏପଟେ ଆଗରେ ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠୁ ରଥ ଭିଡ଼ା ହୁଏ, ଏଇଠି ରଥ ଏଠି ଥାଏ, ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। এটা টুরিস্ট মার্কেট। এপଟେ ବି ଯାଇପାରିବ, ସେପଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପଟେ ବି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ପଟେ ବି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, 3 ପଟେ ବାଟ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରୋଡ଼ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପାର୍କିଂ, ଏଠି ଯେଉଁଠି କାର୍ ଫାର୍ ରହିବ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ପୁରା କୋଣାର୍କ ପୁରା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍। ଏଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ଏଟାକୁ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବାଟଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲଟା ଅଛି, ଯିଏ ବି ଆସିବ ଆରାମରେ ଡିଲକ୍ସ ହୋଟେଲରେ ଖାଇପାରିବ। କେତେ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲ୍ଲି, ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ହୋଟେଲ, ଶିବାନୀ, ମାଡ଼ୁଆଡ଼ି ହୋଟେଲ, କେତେ ସରସ୍ୱତୀ ଲଜ୍, କେତେ ସାରା ଲଜ୍ ରହିବାକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ମୋ ଯେଉଁ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ପାଉନି। ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ଆସିକି କାମ କଲି ସେ ଦୋକାନ ବି କହୁଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ନେବା, ନହେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ହାଟ ଯାଇକି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚଷମାଟା। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଅଛି କୋଣାର୍କ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର। ଏଇଟା ମୁଁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲି ବୋଲିକା ଏପଟେ ବାଟଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ବୁଲିକି ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଲାଗିବ, ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଆସିନି, କେତେ ନମ୍ବର ଆସେ ନା ଆମର ଗୋଟେ 70 ନମ୍ବର ଆସେ, ଗୋଟେ 71 ନମ୍ବର ଆସେ। ଯେଉଁଟା 70 ନମ୍ବର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା 71 ନମ୍ବର ସେଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର
ଏଠିକି ଯିବ କେଉଁଠି ଗଲେ ପୁରା ବରମୁଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ମୋ କାମ ସାରିଗଲା, ବାସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଜାତି ନିବାସ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ। ପୁରା ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି। रेड कलर मारुति स्विफ्ट पूरा डैमेज हो जाइए आप देखिपे मैंने पूरा बम्पर बनेट आग बनेट पूरा भीतर आग लाइट फाइट सब कुलान फुलान सब फाटी जाए तार ना स्टार्ट पोजिशन भी ना मैंने चक्का पक्का सब लगी ड्राइवर कौन ड्राइवर कौन ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ହେଲା ଅଛି ନା ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ ପଡ଼ିଛି ड्राइवर किसी सुस्थ अच्छा बर्तमान देखिले तो केमती कारटा गछ पिटिंग एक्सीडेंट हो सब आपको सजेस्ट करी जदि आप कार अच्छा सीट बेल्ट लगातु ना आइदर जदि आप बाइक अच्छा दयाक हेलमेट सब यूज करूँ किसी भी असुविधा है हेलमेट आपको सेव करदे माधव सिंह